Sutra de Léon Fortuné. Le Bouddha répondit au bodhisattva Pramoditaraja. Pramoditaraja, ici parmi cette assemblée de bodhisattvas Mahasattvas, il y a ces bodhisattvas qui, également dans ce Bhadrakalpa, deviendront des Bouddhas, manifestant un parfait, insurpassable éveil. Et ils entreprendront ces samadhis, entreprendront ces paramitas, et obtiendront ces 80 000 entrées aux portes du samadhi. Le bodhisattva Pramoditaraja alors répondit au Bouddha : « Ce que vous dites est merveilleux, merveilleux. Que le Seigneur Bouddha veuille bien donner les noms et les lignées de ces bodhisattvas comme médicaments pour de nombreux êtres, pour le bonheur de beaucoup d'êtres, par compassion pour le monde, pour le bien-être, le bonheur et la guérison des dieux et des hommes, de sorte que tous les êtres puissent embrasser le Saint Dharma, de sorte que le Saint Dharma puisse durer très longtemps, de sorte que dans l'avenir, les bodhisattvas seront emplis de lumière, de sorte qu'ils ne retiendront jamais leur énergie, tandis qu'ils agiront pour le bien d'atteindre l'illumination pleinement accomplie, parfaite et insurpassable. » Le Bouddha répondit au bodhisattva Pramoditaraja : « Pramoditaraja, pour toutes ces raisons, écoutez avec votre pleine conscience, gravant ce que je dis dans votre esprit. » Le bodhisattva Pramoditaraja répondit : « Seigneur, qu'il en soit ainsi. » Et comme le Seigneur Bouddha l'avait demandé, il écouta avec une pleine attention. Alors le Bouddha, parlant sous forme de vers, donna les noms des Bouddhas parfaits, les Tathagata Arhats et les noms de ces bodhisattvas. Krakuchanda, Kanakamuni, Kasyapa, le plus éminent Sakya, Maitreya, Simma, Pradyota, Muni, Kusuma, encore Kusuma, Sunaksatra, Sartavaha, Mahabau, Mahabala, Naksatraraja, Otsadi, Yasaketu, Mahaprabha et le Bouddha qui est nommé Muktiskanda qui complète cette section. Vairocana, Suryagalba, Chandra, Ashilmant, Suprabha, Achoka, Tisiya, Pradyota, Maladarin, Gunaprabha et Artadarsin. Pradipa, Prabhutta, Vadiya, Surata, Urna, Dreda, Srideva, Duspradarsa, Gunadavaja et Rahu. Ganin, Brahmagosha, Dredasamdi, Anunata, ainsi que Prabhamkara, Mahameru, Vajla, Samvarin, Nirbhaya et Ratna. Padmaksha, Balashena, Kusumarasmi, Jnanapriya, Mahatejas, Brahman, Amitabha, Nagadatta, Dredakrama et Amogadarsin. Viryadatta, Bhadrapala, Nanda, Achyuta, Simadvaja, Jaya, Dharma, Pramodyaraja, Sarati et Priyamgama. Varuna, Gunanga, Gandhaastin, Virochana, Megasvara, Chuchintita, Sumanas, Vimala, Sashin, Mahayasas. Manichuda, Ugra, Simagati, Druma, Mahavijita, Prajnakuta, Sustita, Mati, Angaja et Amitabuddhi. Surupa, Jnanin, Rasmi, Dredavrata, Mangala, Satyaketu, Padma, Narayana, Sukabau et Jnanakara. Et il y a Gunarshi, Brahmadatta, Ratnakara, Kusumadeva, Shushintitarta, Dharmesvara, Mati, Pratibhanakuta, Vajradvaja et le 10e, celui qui est doté des 10 forces, Itaisin. Vikriditavin, Vigatatamas, Raudeva, Meludvaja, Kaniprabha, le Tathagata Ratnagarba, Atyukagamin, le Jina Tisiya, Visanin et le 10e, le protecteur des 3 royaumes qui s'appelle Gunakirti. Kandrarka, Suryaprabha, Jyotiska, Simaketu, Velama Sririraja, Srigarba, Bhavantadarsin, Vidyutprabha, Kanaka Parvata, Simadatta et le 10e, le joyau des souhaits des hommes, Aparajitadvaja. Pramodyakirti, Dredadvirirya, Sampanakirti, Vigatabhaya, Aradeva, Mahapradipa, Lokaprabha, Surabhiganda, Gunagradarin et le 10e, l'inégalé, l'ainsi venu, Vigatatamas. Simma Annu, Ratnakirti,
Placenta Dosha et Amritadarin, Manujakandra, Sudarsana, Pradimandita, Maniprabha, Girikuta-Kettu et le 10e celui qui est doté d'une ferme résolution, Dharmakara. Dharmadatta, Ratnakara, Jalendrakalpa, Vikrantagamin, Stita Buddhi, Vibrajachatra, Jesta, Abhyudgatasri, Simagosha et le 10e le premier des êtres, Vikriditavin. Nagaprabhasa, Kusuma Parvata, Naganandin, ainsi que Gandesvara, Atiyasas, Baladeva, Gunamalin, Nagabuja, Pratimandita Lokana et le 10e le grand Rishi, Susirna Buddhi. Jnanabibu, Amitalokana, Satyabanin, Suryaprabha, Niyatabodhi, Anantarupa, Vayochana, Ratnaketu, Vigatakanksha et le 10e celui qui est ainsi apparu, Lokotirna. Amogavikramin, Vibodhana, Puspadvaja, Sairendraraja, Mahatejas et Kritartadarsin, Amitayasas, Ratnadeva, Stitartajnanin et le 10e Purnamati, celui qui n'est jamais déshonoré. Ashoka, Vikatamala, Brahmadeva, Dharanisvara, Kusumanetra, Vibhaktagatra, Dharmaprabhasha, Nikiradarshin, Gunaprabhasa et le 10e celui qui est vénéré par le monde, celui qui est sans imperfection, Shashivaktra. Ratnaprabha, Ratnaketu, Yasotara, Prabhakara, Amitatejas, Velama, Simagatra, Vidumati, Durjaya et Gunaskanda. Shashiketu, Stamaprapta, Anantavikramin, Kandra ainsi que Vimala, Sarvartadarsin, Chura, Samredda, Puniya et Pradipa. Gunarshi, Vipula Buddhi et Sujata ainsi que Vasudeva, Vimatijaa, Amitadara, Vararuchi, Aniatta, Astita et Sukastita. Ganamukha, Jagadrasmi, Prabhuta, Pusiya, Anantatejas, Artamati, Vaidyaraja, Kiraprabhahana, Nirjvara, ainsi que Sudatta. Yasodatta, Kusumadatta, Purusadatta, Vajrasena, Mahadatta, Santimati, Ganda Astin, Narayana, Surata, ainsi que Aniatta. Kandrarka, Vidyutketu, Mahita, Srigupta, Jnanasuriya, Siddhartha, Merukutta, Aridhamma et Padma, ainsi que Aratkirti. Jnanakrama, Apagata Kresha, Nala, Sugandha, Anupamarastra, Maryudyasas, Bhavantadarsin, Kandra, Rahu et Ratnakandra. Simadvaja, Janaratta, Anupama, Vikriditta, Gunaratna, Haradyasas, Padmaparsva, Urnavant, Pratibhanakirti et Manivajra. Amitayus, Manivyuha, Mahendra, Gunakara, Meruyasas, Dasarasmi, Anindita, Nagakrama, Manoratta et Ratnakandra. Shanta, Pradyotaraja, Sarati, Nandesvara, Ratnachuda, Vigatabaya, Ratnagarbha, Kandranana, Vimarakirti et Santatejas. Priyaketu, Rahudeva, Suvayas, Amarapriya, Ratnaskanda, Ladita Vikrama, Simapaksha, Achukagamin, Janendra et Sumati. Lokaprabha, Ratnatejas, Bhagirati, Samjaya, Rativyuha, Tirtakara, Ganda Astin, Arsismati, Merudvaja et Sugandha. Dredadharma, Ugratejas, Manidharman, Bhadradatta, Sugatakandra, Brahmasvara, Simakandra, Sri, Tujata et Ajitagana. Yasomitra, Satya, Mahatapas, Merurasmi, Gunakutta, Aradyasas, Dharmakirti, Dhanaprabha, Vidyudatta et Satyakatin. Jivaka, Suvayas, Sadganin, Vinisitamati, Bhavantamaniganda, Jayanandin, Simarasmi, Valochana,
Yasodhara et Sumedas. Manikandra, Ugraprabha, Anihatavrata et Jagatpujita, Manigana, Lokotara, Simahastin, Kandra, Ratnarsi et Rahuguya. Gunasagara, Saitarasmi, Prasantagati et Lokasundara, Ashoka, Dashavasha, Baranandin, Stamasri, Stamaprapta et Mahastaman. Gunagarbha, Satyakara, Kshemotamaraja, Etishya, Maharasmi, Vidyutprabha, Gunavistreta, Ratna, Sriprabha et Maradama. Kretavarman, Simahasta, Supuspa, Ratnotama, Sagara, Dharanidhara, Artabudhi, Gunagana et Ratnagni. Lokantara, Lokakandra, Madhurasvara, Brahmaketu, Ganimukha, Simagati, Ugradatta, Dharmesvara, Tejasprabha et Maharasmi. Ratnayasas, Ganiprabhasa, Anantayasas, Amogarasmi, Srideva, Janendra, Dredasanga, Supaksha, Ketu et Kusumarastra. Dharmamati, Anila Vegagamin, Susitayasas, Dyutimant, Marutskanda, Gunagupta, Artamati, Abhaya, Stitamitra et Prabhastitakalpa. Manikarana, Moksatejas, Sundaraparsva ainsi que Subudhi, Samantatejas, Jnanavara, Brahmastita, Satyaruta, Subudhi et Baradatta. Simagati, Puspaketu, Jnanakara, Puspadatta et Gunagarbha, Yasoratna, Adbhutayasas, Aniatta, Abhaya et Suryaprabha. Brahmagamin, Vikrantadeva, Jnanapriya et Satyadeva, Manigarbha, Gunakirti, Jnanasri, Asita, Dredavrata et Marutejas. Brahmamuni, Sanairgamin, Vratatapas et Arsiskanda, Mahatejas, Kampaka, Toshana, Suganin, Indradvaja et le 10e Mahapriya. Sumanapuspaprabha, Ganiprabha, Bodhyanga, Ojamgama, Suvinisitartha, Vrisabha, Subahu, Maharasmi, Asadatta et Punyabha. Ratnarutta, Vajrasena, Samreda, Simabala, Vimalanetra, Kashyapa, Prasanabudhi, Jnanakrama, Ugratejas et Maharasmi. Suryaprabha, Vimalaprabha, Vibhaktatejas, Anudatta, Madhuvaktra, Kandraprabha, Datavidyut, Prasantagamin, Akshobhya et Aratkirti. Gunadharma, Laditakshetra, Vyuharaja, Abhyudgata et Uttarshi, Padmasri, Ratnavyuha, Subhadra, Ratnotama et Sumedas. Samudradatta, Brahmaketu, Tsomachatra, Arsismant, Vimararaja, Jnanakirti, Samjayin, Gunaprabha, Vigustashabda et Rajakandra. Padmarasmi, Suvrata, Pradiparaja, Vidyutketu, Rasmiraja, Jyotiska, Sampanakirti, Padmagarbha, Pusiya et Karurokana. Anavirarta, Ugrasena, Punyatejas, Vikrama, Asangamati, Rahudeva, Jnanarasi, Sarati, Janedrakalpa et Puspaketu. Rahula, Maosadi, Naksatraraja, Badiyaraja et Punyaastin, Chedana, Vigustaraja, Suryarasmi, Dharmakosha et Sumati. Gunendrakalpa, Vajrasena, Prajnakutta, Sustita, Sernabudhi, Brahmagosha, Gunotama, Garjitasvara, Abhijnaketu et Ketuprabha. Ksema, Brahman, Pungava, Laditanetra et Nagadatta, Satyaketu, Mandita, Adinagosha, Ratnaprabha
et Goshadatta. Simha, Citrarasmi, Jnanasura, Padmarasi ainsi que Puspita, Vikrantabala, Punyarasi, Srestarupa, Jyotiska et Kandrapradipa. Tejorasi, Bodhiraja, Aksaya, Subudhinetra, Puritanga, Prajnarastra, Uttama, Totsitatejas, Prajnadatta, Natta et Manjugosha. Asangakosha, Jestadatta, Sresta, Jnanavikrama et Arsisment, Indra, Vegadarin, Tisiya, Suprabha et Yasodatta. Surupa, Rajan, Artasidi, Simasena, Vasava, Yasas, Jaya, Udaragarbha, Punyarasmi et Srotriya. Pradiparaja, Jnanakutta, Uttamadeva, Partiva, Vimuktilabhin, Suvarnachuda, Rahubhadra, Durjaya, ainsi que Muniprasana et Somarasmi. Kankanaprabha, Sudatta, Gunendradeva, Dharmachatra, Punyabhau, Asanga, Pranitajnana, Suksmabudhi, Sarvatejas et Oshadi. Vimuktaketu, Prabhakosha, Jnanaraja, Bishana, Ogaksaya, Asangakirti, Satyarasi, Susvara, Girindrakarpa et Dharmakutta. Moksatejas, Sobita, Prasantagatra, Manojnavakiya et Sirnabudhi, Varuna, Jagatpujita, Simaparsva, Dharmavikramin et Subhaga. Akshobhyavarna, Tejoraja, Bodhana, Surokana, Sthitartabudhi, Abhasarasmi, Gandatejas, Samtochana, Amogagamin et Basmakroda. Vararupa, Sukrama, Pradhanakirti, Sudaprabha, Devasuriya, Prajnadatta, Samahitatman, Ojastejas, Kshatriya et Bhagirati. Suvarnotama, Vimuktachuda, Dharmika, Sitaganda, Madapraina, Jnanakosha, Brahmagamin, Kandana, Achoka et Simarasmi. Keturastra, Padmagarbha, Anantatejas, Devarasmi, Prajnapuspa, Vidvant, Samredajnana, Brahmavasu, Ratnapani et Indrama. Anupamavadin, Jestavadin, Pujiya, Tisiya, Suriya, Utirnapanka, Jnanaprapta, Siddhi, Mayura et Dharmadatta. Itaisin, Jnanin, Yasas, Rasmijala, Vijita, Vaiduryagarba, Puspa, Devaraja, Sashin, Smretiprabha. Kusaraprabha, Sarvavaragunaprabha, Ratnasri, Manusyakandra, Ra'u, Amritaprabha, Lokajyesta, Jyotisprabha, Gamanasiva et le 10e Jnanasagara. Parvatendra, Prasanta, Gunabala, Devesvara, Manjugosha, Suparsva, Sthitarta, Seigneur Gunatejas, Anutarajnanin et le 10e Amitasvara appelé aussi le Jina. Sukaba, Sumedas, Vigatamu Arta Sintin et Vitsistasvaranga, Ladita Gragamin, Santarta, Adosha, Subhatirnabudhi, Padmakosha et le 10e Surasmi. Pratibhanavararna, Sutirta, Ganendra, Vigatabhaya, Jnanaruchi, Pratibhanakakshush, Varabudhi, Kandra, Ratnabhakandra et le 10e Abhaya. Mahadarsana, Brahmarutta, Sugosha, Mahaprajnatirtha, Asamabudhi, Akaraprajnabha, Buddhimati, Drumendra, Gosasvara et le 10e Punyabala. Stamasri, Aryapriya, Pratapa, Jyotirama, ainsi que Dundubimigasvara, Priyakaksurvakaktra, Sujnana, Samreda, Gunarasi et le 10e Prasana. Dharmadvaja, Jnanarutta, Gagana, Yajnasvara,
Jnanavyasasvara, Gunatejorasmi, Rsindra, Matimant, ainsi que Pratibhanagana et le 10e Suyajna. Kandranana, Sudarsana, Vimala, Gunasankaya, Ketumant, Punyadvaja, Pratibhanarastra, Ratnapradatta, Priyakandra et le 10e Simaballa. Vasavarti Taraja, Amrita Prasanna, Samadhyayin, Akshobhya, Prasantamalla, Desamudda, Ladita, Suvaktra, Stitavegajnana et le 10e Katendra. Mahatejas, Gambiramati, Amrita, Dharmabala, Pujiya, Puspaprabha, Trailokiya Pujiya, Rausuryagarbha, Marut Pujita et le 10e Moksadvaja. Karyanachuda, Amrita Prabha, Vajra, Dreda, Ratnaskanda, Laditakrama, Banumant, Sudaprabha, Gunachuda et le 10e Anupamasri. Simagati, Udgata, Puspadatta, Muktaprabha, Padma, Jnanapriya, Ladita Vyuha, Amogavi Arin, Avrana et le 10e Ketudvaja. Sukasitin, Vimoharaja, Vidijna, Sudasagara, Ratnadara, Anavanata, Jagatosana, Mayurarutta, Adina et le 10e Bhavatresna Malapraina. Karitratirtha, Baudvega Gusta, Ratnakrama, Padma Astin, Sri, Jitasatru, Samredayasas, Surastra, Kusumaprabha et le 10e Simasvara. Kandrodgata, Jinajesta, Akala, Upakaragati, Punya Pradiparaja, Svarakodaka, Gotama, Ojabala, ainsi que Sitabudirupa et le 10e Tsukandra. Bodhyanga Puspa, Siddhi, Prasasta, Balatejojnana, Kusara Pradipa, Dreda Vikrama, Devaruta, Prasanta, Suryanana et le 10e Mokshavrata. Silaprabha, Vlatastita, Arajas, Salodgata, Anjana, ainsi que Vardhana, Gandhama, Velamaprabha, Smertindra et Asangadvaja le 10e. Varabodhigati, Karana Prasanna, Ratnapriya, Dharmesvara, Visvadeva, Mahamitra, Sumitra, Prasantagamin, Amritadipa et le 10e Meruprabha. Aryastuta, Jyotismant, Diptatejas et Avabasadarsin, Susirna Vipaka, Supriya, Vigatashoka, Ratnaprabhasa, ainsi que Karitraka et Punyabala. Gunasagara, Kaitraka, Manaja'a, Malaksayamkara, Evasanotirnagati, Abediya Buddhi, Udadi, Sodita, Ganimuktiraja et le 10e Priyabha. Bodhidvaja, Jnanaratna, Susitala, Brahmaraja, Jnanaratta, Rdiketu, Janedrakalpa, Dalanisvara, Suryapriya et Rahukandra. Puspaprabha, Vadyadipa, Ojodarin, Punyapriya, Ratibala, Sugosha, Dharmesvala, Brahmarutta, Susesta et le 10e le Jina, Askarita Buddhi. Mahapranada, Yasakirti, Ketumant, Vigustatejas, Jagadisvala, Druma, Supranastamoha, Amita, Sukandramas et le 10e Anantapratibhanaketu. Vratanidhi, Pujiya, Utirnasoka, Ksemapriya, Jagadmati, Priyamgama, Karanabijnata, Utpala, Puspadamastita et le 10e Anantapratibhanarasmi. Arsiprasanna, Gunaviriya, Sara, Marudadipa, Ukaratna, Prasana, Bhagirati,
Punyamati ou Tarsi et le 10e Anantagunate Jorasi. Simavikramin, Akala, Prasana, Sirnaprabha, Nagarutta, Samgiti, Chakradara, Vasusresta, Lokapriya, Dharmakandra et le 10e celui qui s'appelle Anantaratikirti. Megadvaja, Prajnagati, Sugandha, Gaganasvara, Deva, Devaraja, Manivishuddha, Sudana, Pradipa et le 10e celui qui s'appelle Ratnasvara Ghosha. Janendra Raja, Raugupta, Ksemankara, Simamati, Radnayasas, Kretarta, Kretantadarsin, Bhavapuspa, Urna et le 10e Atura Pratibanaraja. Vibhaktajnanasvara, Simadamestra, Laditagamin, Punya Pradipa, Mangarin, Ashoka Rastra, Matisintin, Matimant, Dharma Pradipaksha et le 10e Sudarsana. Vegaja'a, Atibalaja, Prajnapuspa, Dredasvala, Sukhita, Artavadin, Priya Prasanna, Arivakreta, Chuda et le 10e Roka. Ce sont les Bouddhas de ce Bhadrakalpa et ces noms par lesquels ils ont été proclamés. Quiconque écoute les noms de ces êtres qui obtiendront le fruit appelé Nirvana ne sera plus jamais obscurci en son esprit. Les sages, ceux qui sont consciencieux, sont toujours humbles et respectueux. Ainsi, écoutez les noms de ces djinas les conquérants. Une fois que vous avez vraiment entendu leurs noms, vous ne ferez jamais de nouveau l'expérience des souffrances des états inférieurs d'existence. Ceux qui persévèrent dans la pratique morale et maintiennent leur engagement spirituel, ceux qui gagnent la réalisation par la dévotion envers les enseignements, dans le développement de la patience profonde, verront tous ces protecteurs du monde. Pendant des dizaines de millions de kalpas, les ignorants ont mûri le fruit karmique des actions nuisibles. Mais tous ceux qui embrassent les noms de ces djinas, ces conquérants qui ont éteint toutes les imperfections, seront également victorieux. Recherchez donc de ce samadhi l'entrée dans de nombreuses dizaines de milliers de sutras. Recherchez la réalisation des samadhis, les activités miraculeuses et la connaissance analytique. Recherchez la réalisation des nombreuses formes de la parole, recherchez la conscience immaculée. En vous efforçant à une vie qui est honnête et pure, en vous efforçant d'être sans envie et pour la connaissance de la maturité, et en vous efforçant à assimiler les connaissances et la dharani, vous comprendrez ce samadhi correctement.